אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. לא נאפשר לחיזבאללה בעתיד להתמקם במקומות האלה. Kerugian dalam konflik di Lebanon Selatan turut dirasakan oleh pihak Israel. Israel Defense Force atau IDF mengonfirmasi kalau 8 tentaranya tewas dalam pertempuran darat di Lebanon Selatan Rabu 2 Oktober 2024. Dari 8 korban tewas, 5 diantaranya merupakan prajurit pasukan khusus Israel yakni Komando Egos. Sementara 3 prajurit lainnya berasal dari unit elit Brigade Golani, 1 diantaranya adalah prajurit medis. Tak cuma itu, sejumlah alutsista darat andalan Israel, tank Merkava, turut dihancurkan oleh kelompok Hizbullah. Namun IDF belum mengonfirmasi soal kehancuran sejumlah tank Merkava ini. Keberadaan puluhan ribu prajurit Israel yang terdiri dari 2 divisi infanteri dengan dukungan satuan kavaleri dan artileri mendapat hadangan sengit dari kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. Dalam keterangannya, Hizbullah mengklaim mereka menghadang pasukan Israel di Marun al-Ras, area perbukitan berketinggian 900 meter yang terletak 1 km dari wilayah Israel. Hizbullah juga mengklaim memukul mundur serangan Israel di kota Odaiseh. Adapun di desa Yarnon, kelompok itu menyebut jebakan yang mereka pasang berhasil meledak dan menimbulkan korban dari pihak Israel. IDF masih menyelidiki penyebab kematian pasukan khusus mereka. Pasukan itu disebut sedang menyerbu sebuah desa di perbatasan Israel-Lebanon untuk menghancurkan fasilitas Hizbullah di sana. Mereka memasuki sebuah bangunan dan terjadi pertempuran. Tak lama kemudian rangkaian kontak senjata terjadi di daerah sekitar mereka. Belasan anggota Hizbullah membuka tembakan, meluncurkan roket anti-tank, dan menembakkan mortir ke posisi Komando Egos. Angkatan udara dan satuan kavaleri Israel coba memberikan dukungan tembakan ke arah posisi Hizbullah. Saat itu 6 prajurit Israel tewas dan 5 lainnya mengalami luka berat. Ketika evakuasi dilakukan, terjadi tembakan mortir Hizbullah. Hal itu meningkatkan jumlah korban dari pihak Israel. Namun akhirnya, posisi Hizbullah di sana berhasil dikuasai oleh militer Israel yang sudah beroperasi di Lebanon sejak Senin 30 September 2024 dengan diawali serbuan dari Divisi 98 Infanteri. Divisi Infanteri 36 lalu dikerahkan untuk membantu Divisi Infanteri 98 untuk operasi terbatas dan terukur. Adapun militer Israel mengklaim operasinya digelar untuk waktu singkat dan tidak berkepanjangan. Sasaran utama mereka adalah rumah dan tempat yang dijadikan tempat beroperasinya Hizbullah. Karena operasi ini jugalah Israel berulang kali memerintahkan warga sipil di Lebanon Selatan untuk mengungsi. Sebelumnya, militer Israel memberikan perintah serupa di 28 desa Lebanon Selatan dan memperingatkan agar tidak berkendara dari utara Lebanon ke arah Sungai Litani. Israel juga mengklaim menewaskan 20 pejuang Hizbullah. החזרת התושבים זה להשמיד את תשתיות הטרור שחיזבאללה בנה בסמוך לגבול על מנת שיוכל לפשוט ביום פקודה על יישובינו להרוג אזרחים ישראלים. אנחנו מאוד נחושים להשמיד את התשתיות האלה ולהרוג את מי שנמצא שם. לא נאפשר לחיזבאללה בעתיד להתמקם במקומות האלה. הפגיעה הקשה בחיזבאללה בכל הגזרות, בביירות, בבקעת הלבנון, בדרום לבנון תימשך. Di lain sisi, Hizbullah menembakkan sedikitnya 100 roket sepanjang Rabu 2 September 2024 pagi. Sebanyak 40 roket ditembakkan dari Lebanon ke arah Safed, 10 lainnya diarahkan ke Galilea Barat dan Teluk Haifa di Israel Utara. Hizbullah juga mengirim sejumlah drone yang berhasil dijatuhkan oleh Israel.
Ini adalah suasana pemakaman Kapten Eitan Itzhak Oster, seorang tentara Israel yang tewas dalam pertempuran melawan Hizbullah di Lebanon Selatan. Adapun pemakaman ini dilakukan di Yerusalem pada Rabu 2 Oktober 2024. Merespon kematian tentaranya, Perdana Menteri Israel menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ia menyebut pihaknya sedang dalam perang yang sulit melawan Iran dan proksi-proksinya. Namun Netanyahu yakin dapat memenangkan pertempuran ini. אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. Melihat kondisi Israel yang seolah tak peduli dengan peningkatan eskalasi di Timur Tengah, Amerika Serikat memberi rambu-rambu peringatan. Presiden AS Joe Biden melarang Israel untuk membalas serangan dari Iran. Hal itu ia sampaikan pada Kamis 3 Oktober 2024. Ia menegaskan pihaknya tidak akan mendukung rencana serangan Israel itu. Bukan hanya tak mengizinkan, Biden juga menyebut pihaknya telah menasihati Israel. Ia juga membicarakan hal tersebut dengan Israel dan berharap serangan bisa ditahan. First of all, we don't allow Israel, we advise Israel, and there's nothing going to happen today. We'll talk about that later. Israel harus membayar mahal dari agresi mereka ke Lebanon. 8 tentaranya tewas, semuanya berasal dari pasukan elit mereka. Meski begitu, tak ada tanda-tanda Israel akan mundur dari pertempuran. Padahal selain di Lebanon, Israel juga masih harus berperang dengan Houthi, Hamas, dan mungkin juga Iran. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.